Good day. So nanatadri karon sa may bago just beside no silang gymnasium. So waiting ta no. Niadto tayo sila balay ni Ate Charisma. Wala man tawo dito no, but then okay lang kay nag-contact naman tadaan no. Gabi and then naputag ipaabot katong sa Tanlad no. And wait at the for a few minutes. Right after no balik ta og naog ta no Ayungon, and then adto ta og Tayasan no sa may Ilaya. So this is just beside ako ipakita no, just beside no kani gymnasium. So every time no mag conduct ta og kanang health orientation na scheduled nato naman ta diri. And kani padulong ni og Tanlad, di ba no? Dari man ang next ano is Tanlad naman sa Pindahan. ay kay Pindahan pa de. So Pindahan na ng Tanlad no kaning way. Ang balay nila ni Ate Charisma is kaniman no kana. So na dito atong motor gibutang. So do lang ni kayo sa may kuan kanang sa may gymnasium no katong gipakita ka ganina. Because nata diri sa store, okay? Nata diri no sa may tindahan kana kay pakita ninyo. Sorry haliw kay natong ka. So naki wifi ta no just near diri. Okay. So inana no. Sige, so thank you no. See you Tayasan. Bye bye no. God bless. God bless.